Ops. May papagton kaya kapatid. Thank you muna mga kaya ang katanungan. Di nang daka naman beautiful na kasagutan syempre. Ingkutang mo kung anong pwede kong i-flex. Karetang taong mapanyamsam, mapag-steal ka rin jowa daring mika jowa o asawa daring mika asawa. Impeka man yaman kong i-flex. Itang tawag kaya kaya talaga. Alitan tipong simsam memo nga napin. Balo mo, atin kang punto. Tao tamo mo, magkamalita mo pero kalupa mo bakit gawa mo ing. Simsam me kaya ing para kaya hanapin. Eka magyabang. Kung balo mo kaya kang sarili mo kabit ka mo. Kalupa tayang tao. Kalupa tayang maghangad. At tapat kayong relasyon. Kaya sana bayo mo gewa peka isipan may itang words triangle way. Triangle way means pwede may gamitan ing left and right. Kaso ginamit may ing one way. Kaya miras kaketang ending tanay na bahala na. Oh, happy dito yung flex ko. Dakala salamat kaya kapatid. God bless, advance and Merry Christmas.